Ayong adlaw, Mindanao. Ako si Art Bonhoc Jr. and we're so blessed and honored today kay makauban nato ang ato ang mismong presidente, Her Excellency Gloria Macapagal Arroyo. Hello, Madam President, and welcome to Cagayan de Oro. Yes, Madam President, today is the 12th anniversary of the Indigenous Peoples' Rights Act, kung IPRA. What are the major achievements po of the NCIP in particular in the recognition, promotion, and protection of the rights of our indigenous people? Una sa tanan, nalipay ko sa atong selebrasyon. Kaya niado ako pa senador, ako ang principal author Pagka-timing, sa IPRA. No? Oo, si Senator Flavier naman isip chairman sa committee, siya ang principal sponsor. Og sa ako nahimo presidente ni adtong 2001, nahibaw ko nga mga laing administrasyon dili pala nila gi-implement ang CADTI o CALTI title issuance. So, gihimo ko priority ang pag-issue sa mga titles. So, nalipay ko na sa karon sa hapit sa 8 ka tuig, we've already been able to distribute, pilang exact, for about 800,000 beneficiaries diri sa Mindanao. Kay karong just lately lang, Madam, at more than 2,000 ang beneficiaries nga that you handed to them this certificate of ancestral domain title. Labaw sa 800,000 beneficiaries o 3.6 million hectares diri sa Mindanao. Wow. Ang nakadawat na and for the first time in any administration. Wow. Okay, since you mentioned Mindanao, Madam, ancestral domain, grabe talaga to na issue, no? There's been a nagging question and these people are really crying out for definitive solution, lalong-lalo na from government, no? Partly because na napakaraming minority groups dito sa Mindanao. Now, ano pa yung mga hakbang na ginawa niyo po ng Administrasyong Arroyo upang matugunan? Unang-una, just to define and delineate ancestral domain. Malaking suliranin po yun. Yes. And identify... Appeal na sa atong tibuok land reform program, yung ancestral domain. Okay. At saka itong pag-identify ng indigenous peoples kasi ang dami problema po. Lalong-lalo naman sabi, hindi kami rin. IP rin kami. So paano nyo po ba ito? Tsaka yung pagsesettle po ng claim. Just to put this issue once and for all ultimately. Maog yun ang trabaho sa NCIP. So tawagon nato karon ang chairman sa NPIC, sa Attorney Insigne. Ayun. Oo. Tiga saan ka, Attorney? Ayun. Ilocano? No, Tindian. I'm a Tindian po. Tindian, okay. Well, from the north. Anyway, so paano nyo ginagawa itong napakahirap na proseso? Na itong ginawa nating simpleng seremonya, ang daming trabahong dinaanan nyo bago kayo nakapagbigay. To identify the Starting IPs. first of all, identifying them, delineating their property, settling conflicting claims. Kami ho, in the delineation and titling of ancestral domain claims, una is we have to establish the time immemorial possession of the indigenous peoples. And then after it has been established, we follow certain procedures, which means that magfa-file sila sa opisina namin, we conduct IEC, we try to determine whether this area is really the area covered by the ancestral domain. Okay. And then, of course, like we said, nag-conduct po kami ng information and education campaign upang malaman namin sa mga tao kung sino talaga ang indigenous peoples in that area. Siyempre, Madam President, di po ba maraming mga buwag to sa imuha, mga tanong, Madam President, medyo gubot man kayo, medyo naguguluhan kami kasi may mga dispute. Paano po nyo sinisettle po yun, Chairman? Bago pumunta sa commission yan, yung mga people on the ground, they conduct a dispute resolution of the problem. Ngayon, despite the dispute resolution conducted, hindi pa sila kontento, now that is elevated po to the Commission on Commission and Bank. And we will now decide who of the IPs are entitled to the area. In this particular case, was there a dispute? There was none, ma'am. There was none. So hindi nyo binigyan ng sakit ng ulo si Presidente? For this particular case. Wala po. Wala po. Alright. Okay, Madam President. Ito, syempre when we talk of itong ancestral domain, no, admittedly, enabling indigenous peoples to hold on to their ancestral land is just part of yung holistic approach sa programang ito. Now,
Towards that end, what are the key support services being extended by your administration to the IPs? Well, the ancestral domain reform is part of our larger land reform, which is also part of our larger program kontra sa pagkakabus, our Okay. anti-poverty program. Ug ang atong gihimo nga gi-integrate nato ang atong mga social welfare programs into one integrated social welfare program. So we put together the programs of all the pro-poor or anti-poverty agencies, sama sa DSWD, nandito sa Secretary Cabral kasama natin ngayon, DOH, mga lain-laing ahensya, sa uka sa integrated program. And in this integrated program, what does it do? It's supposed to help the people, first of all, the people who have been poor for generations because of many appeal na diri ang mga lumad, di ba they're the poorest people in the whole country, Yes. the lumads. Appeal na sab ang mga nag-suffer sa global economic crisis. So ang atong tabang sa ila, laing-laing tabang, una sa tanan, livelihood projects, Okay. microfinance, skills transfer, employment, especially emergency or temporary employment, food aid, cash subsidies, child nutrition, adult health care, medical mission, insurance, education, ang cheaper medicine. Salamat sa ato mga congressmen na hindi karon. We have here two congressmen with us. Two. Asa si Si Joboy? Joboy Aquino. Ayun. Okay. Pero sa totoo lang, Si Joboy Aquino, si Bambi Emano, and si Rufus Rodriguez, they help us with the cheaper medicine. pero mga law. former congressmen ditong Oo. governor tsaka mayor na And nakasama we nyo have rin. here Governor Oka Moreno. I hope he's very proud of our new ancestral domain owners in his province of Claveria in Misamis Oriental. And we also have Mayor Tinex Haraula. And we also have Governor of Agusan del Sur, si Tina Plaza. Tina Plaza. So they're all here because we are all celebrating the cooperative event Yes. later on in Xavier University. Ma'am, you mentioned kanina yung employment para sa mga IP. I Oo. understand na you had this previous announcement to TESDA na priority yung mga indigenous peoples for the skills training, right? Busa, tawagon nato ang usa sa ila. Okay. Okay, aron mahibaw nato unsa-unsa mga programa nga nakaabot na sa ila, no? Okay. So let us call whom do you suggest Chairman si Dato Ditumbagan Bio? Oh, Dato. Hello Dato, mayong hapon, mayong udto. Dato, lingkod, uban ako. Oh, mayong hapon nimo. Din ang imong nickname. Ah. Mayong, pwede makasabi na, Oh, mayong buntag Ikaw president. si Pinaandil ang okay. Si Dato Pinaandil, si Amay. Amen. ito si Dato ditong Bagan, madam. Oh, sila duha. Okay, sila Okay. duha. Kay magkauban man kamo sa Claveria. Ah. Okay. So, kining mga programa sa gobyerno, dili lang ang paghatag kaninyo sa inyong titulo. Nanihimo nato karon. Na kamo pa sa mga livelihood projects, dili bala? Mga panginabuhian. Idool Dato. Ayun. Maraming ang aming hinahanap o mayong buntag Mga panginabuhian, president. nahatag Ang sa inyo. aming pangabuhian ay Oh, Bisaya lang Dato. Kani ang presidente nga hawd kay mo Bisaya. sa among pangabuhian, igo-igo lang nga mabuhi kami. Oh, dili Sa sama amo. kani ang tugyod nga grabe kalisod. Karon ngaling kamot Unsa inyong livelihood karon? sa Barangay Minalwang. Oh, unsa man inyong gihimo Unsa dito? inyong live- Sa mga kayuhan nga gihatag sa Dar iPad o sa mga NGOs nga nagasuporta kanamo sama sa Balay Mindanao, Green Mindanao o sa mga NGOs O, nga unsa nakaabot gyud, kanamo unsa og hantod karon presidente Dato. nga nay kami. Unsa man Dato ditong Bagan ang inyong mga panginabuhian dito nga gihatag sa gobyerno. Ang gihatag sa Dar iPad kanamo ang sa Barangay Minalwang usa ang